पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर ब्लॉक के हरिपुर क्षेत्र के नरसिंहपुर बाजार में लगातार चोरियों से सनसनी फैल गई है। बीती रात चोरों के गिरोह ने 4 से 5 चावल आड़तों में सेंधमारी की। किसी दुकान का कैश बॉक्स तोड़कर नकदी ले गए, किसी का ताला तोड़ा तो कहीं चोरी का प्रयास किया गया। सुबह जब व्यापारी अपनी दुकानें खोलने आए तो सिर पकड़ कर बैठ गए। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इससे पहले इतनी बड़ी चोरी की घटना इस इलाके में कभी नहीं हुई थी। दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब होने के कारण चोरों की पहचान नहीं हो सकी। घटना में निमाई पाल, बच्चू चौधरी और समीर घोष सहित कई आड़तों को निशाना बनाया गया। बाजार व्यापार समिति ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई है। সকালবেলা এসে দেখলাম যে আমাদের এই 5টা মতো ঘরে তালা ভেঙেছে চোরে। আমাদের ঘরটা খুলে সকালবেলা দেখছি যে তালা ভাঙা, ডয়ার ভাঙা, কাগজপত্র সব উল্টানো। কতগুলো দোকান? 5টা দোকান। 5টা দোকান। কোনো কারো কিছু চুরি গেছে? না, কারোর ক্যাশে তো টাকা থাকে না এই বাজারে। কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই? সিসি ক্যামেরা ছিল, আমাদেরটাই খারাপ হয়ে গেছে। আর অন্যান্য দোকানে দেখা গেছে কে? না, কোনো দেখা। এর আগে এরকম ঘটেছে? কোনো না, আগে কোনো দিন ঘটেনি। হঠাৎ করে এরকম হয়েছে? হঠাৎ কি মনে হচ্ছে কেউ চুরি করতে এসেছিল? মনে হচ্ছে চুরি করতে এসেছে। কোনো চাল ফাল কারোর দোকান? না, চাল ফাল কোনো ক্ষতি হয় না। এমনি নর্মাল তালা ফালা ভেঙেছে? নর্মাল তালা। টোটাল কটা? 5টা দোকান। 5টা ঘর। কি নাম আপনার? আমার নাম অরূপ সাহা।